ସୁନ୍ଦର ସକାଳରେ ପ୍ରସନ୍ନ ରହୁ ମନ, ଶରୀର ରହୁ ନିରୋଗ। କର ଦର୍ଶନରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉ ଦିନ, ମିଳୁ ସଭିଙ୍କୁ ସୌଭାଗ୍ୟ। ଓମ୍ ସିଧାୟ ନମ। ମୁଁ ବିଚିତ୍ର, ଆପଣଙ୍କ ମିତ୍ର। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧ ଦୁନିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ। ଆଜି ଆମେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସିଦ୍ଧ ପଦ୍ଧତି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲା ପରେ ତାର ଦୈନନ୍ଦିନ ନିତ୍ୟକର୍ମ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ। ହଁ ମିତ୍ର, ଆମେ ଯେପରି ଶରୀରକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ଦିନକୁ 3 ଥର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ, ସେହିପରି ଆମକୁ ହେଉଥିବା ସିଦ୍ଧ ଶକ୍ତିପାତ, ସେହି ସିଦ୍ଧ ଶକ୍ତିକୁ ଶରୀରରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା 2 ଥର ସିଦ୍ଧ ନିତ୍ୟକର୍ମ କରିବା ଉଚିତ। ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଏଠାରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସିଦ୍ଧ ଦୁନିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗ ପହଞ୍ଚିବ। ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ଆସିଲେ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିଖନ୍ତୁ, ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେହି ସ୍କିପ୍ କଲେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସିଦ୍ଧାର୍ଥର ଦୈନନ୍ଦିନ ନିତ୍ୟକର୍ମ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ 20 ଅଙ୍ଗୁଳି ଭୂମି ସ୍ପର୍ଶ କରିବା। ଏହା ସକାଳୁ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ ପରେ ପରେ କରିବା। ସେଜରୁ ଉଠି ପ୍ରଥମେ ହାତ ଓ ଗୋଡ଼ ଆଙ୍ଗୁଠିର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଏକଥର 1 ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶରୀରରେ ଭାର ଦେଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିବା। ଏହାପରେ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଷ୍କାର କରିବା। 2 ପାପୁଲିକୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରଖିବା। ତାପରେ ମୁଣ୍ଡଠାରୁ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶରୀର ସ୍ପର୍ଶ ନ କରି ଶରୀରର ପାଖେ ପାଖେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତଳକୁ ଆଣି ଭୂମିରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା। ହାତ ଖସାଇ ଆଣିବା ସମୟରେ ସଂକଳ୍ପ ନେବା, ମୋ ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଖରାପ ଶକ୍ତି ଭୂମିକୁ ଚାଲିଯାଉ। ଏହାକୁ ସକାଳେ 3 ଥର ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କ୍ଳାନ୍ତ ଲାଗିବ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏବେ ସିଦ୍ଧ ଜଳ ପାନ କରିବା। ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି ନେବା, ତାକୁ ଗୋଟେ କାଠ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖିବା। ସିଦ୍ଧ ପଦ୍ଧତିରେ ଆଖିରୁ ହାତକୁ ଶକ୍ତି ନେଇ 3 ଥର ସେହି ଗ୍ଲାସକୁ ଶକ୍ତି ଦେବା। ତାପରେ ସେହି ଜଳ ସିଦ୍ଧ ଜଳ ହେଇଯିବ। ତାକୁ ଆମେ ମୋତେ ଆରୋଗ୍ୟ ମିଳୁ ବୋଲି 3 ଥର ସଂକଳ୍ପ କରି ପିଇଦେବା। ଏହି ସିଦ୍ଧ ଜଳ ଚାର୍ଜର ସଂକଳ୍ପ କରି ମଧ୍ୟ ପାଣିରେ ମିଶାଇ ପିଇପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସିଦ୍ଧ କଲ୍ୟାଣ ସାଧନା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସିଦ୍ଧ ଶରଣାଗତି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସିଧା ହୋଇ ବସିବା, ଆଖି ବନ୍ଦ ରଖିବା, ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଯେପରି ନିଦ୍ରା ଅବସ୍ଥାରେ ନିଅନ୍ତି। ଶରୀରରେ କୌଣସି ଉତ୍ତେଜନା ନ ରହିବା ଉଚିତ। ଭିତରକୁ ପବନ ନେବା ସମୟରେ ସି ଏବଂ ପବନ ଛାଡ଼ିବା ସମୟରେ ଧ ଭାବନା କରି ସିଦ୍ଧ ଶବ୍ଦକୁ ପୁରା କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି 3 ଥର କରନ୍ତୁ। ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ଦେବତା କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ତାକୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଭାବନା କରନ୍ତୁ, ମୋ ସାମ୍ନାରେ ମୋର ଇଷ୍ଟଦେବ ଉପସ୍ଥିତ। ନିଜର ପୂଜା ପ୍ରଣାଳୀରେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ମାନସ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ କରନ୍ତୁ। ମନେ ମନେ ଭାବନ୍ତୁ, ମୋର ଇଷ୍ଟଦେବ ମୋର ପୂଜାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭାବନା କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ନିଜର ଯେକୌଣସି ସଂକଳ୍ପ 3 ଥର କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ କୃପାରୁ ମୋତେ ଆରୋଗ୍ୟ ମିଳୁ, ଆପଣଙ୍କ କୃପାରୁ ମୋତେ ଆରୋଗ୍ୟ ମିଳୁ, ଆପଣଙ୍କ କୃପାରୁ ମୋତେ ଆରୋଗ୍ୟ ମିଳୁ। ଯାହାର ଅନ୍ୟ କିଛି ସଂକଳ୍ପ ଥିବ
से संकल्प मध्य करिपारिबे। किंतु जे कौनसी संकल्प करंतु ना कहीं से संकल्प को 3 थर दोहराइबे। कल्याण साधना। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप मेरी रक्षा कीजिए, आप मेरी रक्षा कीजिए, आप मेरी रक्षा कीजिए। आप मेरा कल्याण कीजिए, आप मेरा कल्याण कीजिए, आप मेरा कल्याण कीजिए। आप सबका कल्याण कीजिए, आप सबका कल्याण कीजिए, आप सबका कल्याण कीजिए। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मने मने से इष्टदेव को पुणी प्रणाम करंतु। से मनोकामना जहाँ प्रथमे संकल्प करथिले से मनोकामना को पुणी 3 थर दोहरातु। हे इष्टदेव, आपण कृपार मते आरोग्य मिलू, आपण कृपार मते आरोग्य मिलू, आपण कृपार मते आरोग्य मिलू। एबे सिद्ध सेवा संकल्प से इष्टों निकटरे बोलिबा। व्याधिग्रस्तों का व्याधि निवारण, व्याधिग्रस्तों का व्याधि निवारण, व्याधिग्रस्तों का व्याधि निवारण, दीन दुखियों का दुख निवारण, दीन दुखियों का दुख निवारण, दीन दुखियों का दुख निवारण। मुझसे निस्वार्थ भाव से करवाइए, मुझसे निस्वार्थ भाव से करवाइए, मुझसे निस्वार्थ भाव से करवाइए। जिससे सबको आरोग्य और शांति मिले, जिससे सबको आरोग्य और शांति मिले, जिससे सबको आरोग्य और शांति मिले। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ। पुणी मने मने से इष्टदेव को प्रणाम करंतु। से संकल्प को पुणी 3 थर से इष्टदेव पाखरे दोहरातु। हे इष्टदेव, आपण कृपार मते आरोग्य मिलू, आपण कृपार मते आरोग्य मिलू, आपण कृपार मते आरोग्य मिलू। सिद्ध सत्कर्म संकल्प। मुझसे ऐसे सत्कर्म करवाइए जिससे मुझे और सबको आरोग्य और शांति मिले, सबका उत्कर्ष हो। मुझसे ऐसे सत्कर्म करवाइए जिससे मुझे और सबको आरोग्य और शांति मिले, सबका उत्कर्ष हो। मुझसे ऐसे सत्कर्म करवाइए जिससे मुझे और सबको आरोग्य और शांति मिले, सबका उत्कर्ष हो। पुणी से इष्टदेव को प्रणाम करंतु। से संकल्प जहाँ मूलरू करि आसुछंती 3 थर से इष्टदेव पाखरे दोहरातु। आपण कृपारू मते आरोग्य मिलू, आपण कृपारू मते आरोग्य मिलू, आपण कृपारू मते आरोग्य मिलू। वर्तमान से इष्टदेव को स्मरण करी आमे सिद्ध आत्म परीक्षण करिबा। निजे निजे निजको प्रश्न करिबा, तार उत्तर निजे ही देबा। प्रथमे मु आजि निजर तथा निज परिवारर आरोग्य शांति उन्नति पाई किभली चेष्टा करिछि। जदि निजको बा निज परिवार को किछि सेवा देइछन्ति तेबे तार मने मने से इष्टଙ୍କ पाखरे कहिबे। द्वितीय, मु आजि काहाकू कि प्रकारर निस्वार्थ भाव सेवा देइछि, तांकर आरोग्य शांति एवं उन्नति पाई किभली चेष्टा करिछि। जदि किछि सेमिति चेष्टा करिथिबे तेबे कहिबे। तृतीय, मु किभली भावे सिद्ध कार्य तथा समस्तंकर मंगल निमंते सिद्ध सेवा करिछि, सिद्ध कार्य मोर योगदान किपरि अछि। जदि आपणकर किछि योगदान थाए तेबे निश्चय से इष्टदेव पाखरे कहिबे।